Good morning, everyone. My name is Fatina Dira binti Abdul Hadi, and today I will be presenting my project about VR Falak, which is Kompleks Falak Al-Khawarizmi. And I am supervised by Dr. Nur Shahidatu Hasanah binti Ishaq. This is my link canvas of VR Falak Kompleks Falak Al-Khawarizmi. Traditional history and astronomy education often relies on memorization and lectures, which can be less engaging for modern learners. Important Islamic figures like Al-Khawarizmi are often overlooked because we lack engaging and accessible learning tools. Virtual reality offers a way to make learning more interactive, but fully immersive VR can be expensive and less accessible, while non-immersive VR can run on standard computer while still offering interactivity and rich media. This project introduced a non-immersive VR museum developed by using Unity and guided by Mayer's multimedia learning theory. Engagement was measured by using the user engagement scale, and the result showed a high engagement across the key dimensions. There are two problem statements in this project. First, the lack of engagement in learning history, which often fails to capture student interest. And second, the limited accessibility to historical sites like Kompleks Falak Al-Khawarizmi, making it difficult for many to explore and learn from these places. There are three main objectives in this project, which is firstly is to design a non-immersive VR experience that can transport user to Kompleks Falak Al-Khawarizmi. Historical landmark focuses on the science and astronomy. And then the two develop a non-immersive VR application that can transport user to the Complex Falak Al-Khawarizmi. And lastly is to evaluate the engagement of non-immersive VR application that can transport user to the Complex Falak Al-Khawarizmi. Next, for the research scope, our target audience is the general public, but especially for young students. The aim is to make cultural education more engaging through a web-based platform optimized for laptop and Windows system, with Malay language support for local relevance. Technologies used include Web VR or Unity. Next, for the significance of study, this project addresses short attention span with animated storytelling and 3D reconstruction. It offers more memorable and engaging experience compared to traditional method. It also provides educators with innovative tools to engage students. Next, it also encourage self-directed exploration and deeper understanding. It can preserve and make cultural heritage accessible, breaking the geographic barrier for local audience. Next, we go to the methodology. So this project followed by agile methodology with 6 phases, which is plan, design, develop, test, deploy, and review. So for the plan phase, it identified the lack of engaging historical learning tools, conducted literature review to guide objective, prioritize, and user needs. Next, for the design phase, it created a functional prototype with 3D model, guided narrative, simulation, and quizzes. Next, for the development phase, it built the VR application using Unity, Blender, and 3ds Max, integrated features in stages with feedback to improve interactivity and design. Next, for the testing phase, it involved 35 participants over 1 week. Engagement was measured by using the user engagement scale, short form questionnaire. And next, for the review phase, it analyzed the UES data to refine the platform, addressing issues like navigation and clarity through the iterative update. Sfera samawi ialah satu model yang menunjukkan kedudukan jasad-jasad samawi di langit bumi. Kedudukan jasad-jasad seperti bintang, buruj dan galaksi dinyatakan dalam deklinasi, declination, dan jarak hama, right extension, RA.
Sebuah stesen makmal yang terletak di dalam orbit rendah bumi. ISS berada pada ketinggian 360 km dari permukaan bumi. Stesen ini mengorbit bumi setiap 92 minit dengan kelajuan 27,744 km per jam. Dalam sehari, ISS mengelilingi bumi sebanyak 15,7 orbit. Fungsi ISS adalah untuk menjalankan penyelidikan saintifik dalam keadaan mikrograviti, penerokaan angkasa lepas dan pendidikan sains angkasa. ISS dibina dari gabungan kepakaran teknologi dan kos beberapa agensi angkasa dunia seperti Amerika Syarikat, Rusia, Jepun, Kanada dan 11 negara ahli agensi angkasa Eropah. Space Shuttle juga dipanggil sebagai sistem pengangkutan angkasa, Space Transportation System, STS. Ia boleh membawa angkasawa ke angkasa. Ia juga membawa bahan kawalan untuk stesen angkasa. Adakah anda sudah bersedia? 3, 2, 1. Space Shuttle juga dipanggil sebagai sistem pengangkutan angkasa, Space Transportation System, STS. Ia boleh membawa angkasawa ke angkasa. Ia juga membawa bahan kawalan untuk stesen angkasa. Bumi merupakan planet yang ketiga dalam sistem suria, satu-satunya planet yang boleh diduduki. Berjarak 1,500 juta kilometer atau 1 astronomical unit AU dari matahari. Terdapat satu satelit yang mengorbit bumi, iaitu bulan. Terdapat banyak banjaran, gunung dan padang pasir di dalamnya. Hampir keseluruhan dari planet ini diliputi oleh air. Bumi mengandungi komposisi udara yang stabil seperti gas oksigen, nitrogen dan karbon dioksida yang mana flora dan fauna bebas untuk hidup. Satu-satunya satelit untuk planet bumi. Bulan tidak mengeluarkan cahaya sendiri. Cahaya bulan sebenarnya berasal daripada pantulan cahaya matahari. Bulan mengelilingi bumi selama 29 hari, 13 jam pada jarak burata 384.400 km di bawah tarikan graviti bumi. Permukaan bulan terdiri dari maya, kawah-kawah dan gunung ganang. Berdasarkan teori kawah-kawah terjadi akibat hentaman dan batu batan di angkasa lepas. Banjaran gunung di bulan yaitu Apennines mencapai ketinggian sehingga 7.500 meter. Di antara kawah terbesar di bulan adalah Clavius bergaris pusat 230 km dan sedalam 3,6 km. Di bulan tiada kedengaran bunyi kerana ketiadaan udara. Glob ini telah dipetakan semula, hasil dari 333 juta imej topografi oleh pengorbit altimeter laser Mareh dengan kapal angkasa Mars Global Surveyor (MGS). Laser juga telah menyukat ketinggian permukaan planet Mareh. Salz Global mengikut skala sebenar 1/22.020 bulan. Ketinggian diwakili dengan warna spektrum yang pelbagai. Seperti bumi, Mareh turut mengalami 4 musim serta mempunyai kutub utara dan kutub selatan. CO2 beku. Gunung berapi terbesar di sistem suria yaitu Olympus Mons terdapat di Mareh. Direkodkan pesawat Mars Pathfinder pernah mendarat di Mareh pada 4 Julai 1997. Untuk ke Mareh mengambil masa 300 hari. Kami akan perlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di alam semesta dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahawa Al-Quran itu benar. Surah Fussilat, ayat ke Tahukah anda, bulan bukan hanya indah dipandang, tetapi juga sangat penting dalam kehidupan umat Islam. Bulan melalui beberapa fasa dalam setiap kitarannya, bermula dengan anak bulan, hilal, membesar ke bulan separuh, mencapai purnama, dan akhirnya kembali menjadi bulan gelap. Dalam Islam, fasa bulan digunakan untuk menentukan bulan hijrah. Contohnya, apabila anak bulan Ramadan kelihatan, umat Islam mula berpuasa. Bila anak bulan Syawal kelihatan, kita menyambut Hari Raya Aidilfitri. Al-Quran menyebut bulan sebagai tanda kebesaran Allah, dan kami tetapkan bagi bulan itu beberapa peringkat. Surah Yasin, ayat 39. Bulan adalah jam semula jadi, yang Allah cipta untuk manusia memahami waktu, musim dan ibadah. Dalam Islam, gerhana dianggap sebagai tanda kebesaran Allah. Ia bukan berkait dengan nasib malang, kematian atau kelahiran sesiapa. Nabi Muhammad SAW menegaskan bahawa gerhana adalah peluang untuk berzikir, bertaubat dan mengingati keagungan ciptaan Allah. Umat Islam disyariatkan untuk menunaikan solat sunat ketika gerhana berlaku. Solat ini dikenali sebagai solat kusuf untuk gerhana matahari dan solat usuf untuk gerhana bulan. Tujuan solat ini adalah untuk menginsafi kekuasaan Allah dan memperbanyakkan doa serta istighfar. Pernah satu ketika, gerhana matahari berlaku semasa kewafatan anak Nabi Muhammad SAW, iaitu Ibrahim.
Orang ramai menyangka ia berlaku kerana kewafatan tersebut. Namun, baginda bersabda, matahari dan bulan adalah dua tanda daripada tanda-tanda kebesaran Allah. Ia tidak berlaku kerana kematian atau kelahiran seseorang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. So for the result and discussion, the engagement was measured across four components, which is focus attention, perceived usability, aesthetic appeal, and reward factor. So the highest engagement was in reward factor and aesthetic appeal, showing that user found the experience worthwhile and visually appealing. Overall, the experience was positive, but minor issues were identified in usability, suggesting improvement in navigation and instructions. Last but not least, for the conclusion, VR Falak successfully delivers an engaging and culturally relevant educational experience about Islamic astronomy. It combines simulation, storytelling, gamified learning to make history more interactive, while usability can be improved for the project achieve its goal and shows a potential of non-immersive VR in cultural education. Future improvement will focus on navigation, accessibility, and the interface design.